This is the American Corner Podcast. This podcast proudly brought to you by the American Corner Sabah by the US Embassy KL in collaboration with Sabah State Library Tanjung Aru. At American Corner Sabah, we are bridging cultures between Sabah and the United States, fostering education, sustainability, and a shared future in a safe and welcoming space. Here, diverse cultures come together, knowledge expands, and communities unite to create a greener, more connected world. So, whether you're looking to learn, collaborate, or simply explore, this is the place where everyone is welcome. So, sit back, stay curious, and join us on this journey of discovery. To know more, follow us at the AGC at Sabah on Instagram and TikTok, and American Corner Sabah on Facebook and YouTube. Punkis! Oi. Bodine, tell him, what are we going to do? You going to float like a butterfly and sting like a bee. There's no one that can match me. My style is impetuous. My defense is impregnable. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop. 7 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation. She's remembered and dedicated to the proposition of all men are created. From the beauty of Kinabalu to the white sands of Mengayau, this is the American Green Corner Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricardo. Dan saya Kenny. Selamat menyambut bulan Ramadan, bulan yang mulia bagi yang beragama Islam dan juga yang meraihkan bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini adalah sangat mulia bagi Muslim, yang mana mereka berpuasa sebulan, menahan lapar dan juga segala-galanya, dan juga orang bilang satu bulan yang boleh mereka beristiqamah dan mencari sesuatu yang kebaikan untuk hari akhirat. Itulah kiranya. Dan dari yang non-Muslim, kami appreciate kamu punya effort. Thank you very much. Dan si Kenny kira ikut juga lah kan. Betul kan? Sebab kau sudah selalu juga ikut berbuka puasa. Buka puasa lah ikut kan. Yang berpuasa punya pernah ikut juga konten kita dari dulu. So berhabis pergi bazar. betul. And kita mau promote satu kali lagi di mana kita berada ni. Kita berada di tingkat 2 di Tanjung Aru Sabah State Library ini. Yes, sir. Di American Corner Sabah, yang mana mereka ada bagi kita ruang ataupun space untuk mempelajari banyak orang bilang maklumat-maklumat, pendidikan tentang budaya alam sekitar. Correct. Yes. Tentang climate changes, culture. Sudah sebut tadi budaya, culture. Dan juga di sini ada banyak space tau. Kita ada Fab and Design Zone. Di sini ada itu iPads dan juga MacBook yang kamu boleh surf dan orang bilang belajar macam-macam. Ya, di collab zone diorang ada. Ya, kita ada leisure and relax, dan kita ada podcast punya area di space di sini, yang mana kamu boleh contact Azmi di sini di American Sabah Shout out Sabah to Azmi. ni. Ya, American Corner Sabah. Dan boleh orang bilang arrange apa-apa yang berkaitan dengan berkenaan yang kami sebut tadi untuk pembelajaran kamu lah. Yes sir. So jangan lupa untuk check us out. Betul. So episod kali ini bagi aku sangat special, sebab pertama kali tidak kira di Kinabalu Podcast ataupun di sini yang kami cover into kesihatan. Memang kita pernah kesihatan, tapi specifically pasal ini this disease. It's not a disease by the way. It is an illness lah. Some illness ya. Illness Sakit ni, lah. Betul. Pertama kali kami cover dan kami panggil satu kawan yang rapat bagi aku juga, yang kalau aku sudah follow dia lama. Sebelum aku kenal dia pun aku sudah follow dia lama. Sebab dia ni bukan saja terkenal dengan dia sendiri, tapi terkenal dengan satu era ataupun satu line bola sepak, yang mana dia ni sangat enthusiast. Dan juga dia mengenali. Kau jangan cerita pasal Sabah kalau kau nak kenal Tora Bola. So selamat datang ke American Corner Sabah dan Kinabalu Podcast. Tora Bola Rahim. Welcome. Thank you very much for inviting. Yes man. Yeah. How are you? So far so good. Okay. Tapi when it's come to football atau cerita apa-apa saya tentang bola, Baik. my eyes will bercahaya gitu. Okay. Saya boleh nampak. Ini bukan pasal LED lighting ini betul-betul dari mata yang menyinar. Pasal satu pasal Sabah Sabah FC atau dulu Sabah FA lah. Sampai keduanya pasal MU, betul. Jangan cerita banyak sana. Today we want to talk about cancer, isn't it? Okay, betul. Not about football. Betul. Kita
kita akan jemput dia pasal football di episod dan podcast yang berbeza. Tetapi kali ini kami mau specifically, kau tengok bah, kita mau try kasih solemn tapi dia kasih Dia different kasih happy vibe. pula. So saya brief sikit kepada pendengar-pendengar, penonton-penonton semua di luar sana. Rahim ini dia menghidap kanser di grey zone stage. Yes. Yang mana dia what is that? Specifically, we call it gray zone lymphoma. Lymphoma Yeah. grey zone lymphoma cancer, dan dia sudah mengharungi 6 cycle of chemotherapy, dan dia dalam proses on recovery, dan dia tengah tunggulah macam mana dia akan ke Kuala Lumpur nanti cek balik di Institut Kanser Negara dan cek sama ada dia sudah okey atau dan tidak, dan sudah clear ataupun tidak. Tapi doa kami dan juga kami punya orang bilang our praise goes to you, yang kami berharap kau akan jadi cancer survivor, yang mana kita akan dapat satu lagi session nanti cerita pasal how you survive the cancer and all. As for now, Rahim, can you tell us how do you feel because kau sekarang menghidap cancer? Okay. I introduce myself lah. Yes. My name is Abdul Rahim bin Abu, and then saya didiagnose penyakit gray zone lymphoma, Okay. which is yang very rare punya type of cancer yang dia ada non-Hodgkin and Hodgkin punya in one both punya symptom tu ada di dalam tu penyakit lah. Okay. Alright, so bila perasaan saya apabila didiagnose cancer tu, saya okey saja. Tidaklah, actually memang as a human memang kita ada rasa terkejut apa semua. Tapi I'm ready I prepare my mental because saya memang ada background my left father pun meninggal pasal cancer. Okay. And my uncle Was it also. specifically lymphoma cancer juga atau bukan? My late father dia dia pancreas cancer. Okay. Okay, and then my uncle pun Cancer juga. And then saya rasa memang ini genetik. Let me before you go, macam mana kau Yeah. perasaan kau dulu, tapi perasaan kau exactly right now, how do you feel? Right now, very alive, high motivation, Okay. energetic. Wow. Wow, that's great. That's good to hear. Yeah, that's good to hear. Yeah. Yeah, Kau nampak optimistic betul. yeah. 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 How long you tell us, bila kau first tiba-tiba pergi di hospital, tiba-tiba kau bangun, what happened to you, and tiba-tiba dia kasih tahu kau ada cancer? Okay, actually Tell us the story. last year during Ramadan juga macam Okay. bulan kita boleh anniversary lah ini kan kiranya kan. Kau jangan. Okay. Okay, di bulan Ramadan begitu, saya selepas solat tarawih parking with my friend, and then all of a sudden tiba-tiba saya collapse, pengsan. Okay. Kau terasa kan masa kau pingsan tu? Atau tiba-tiba terus just begitu saja? Tidak juga, dia macam Kau pening-pening? macam pening-pening kalau kita lama Migraine biasa. lama baring Okay. tu kan. Okay. Ini kita bangun tiba-tiba macam pening-pening okay. Macam gitu pitam kan. tu, Macam pitam tu, tapi itu time memang saya pengsan around 1 minit juga kali ya. My friend Okay. kasih bangun, and then lepas tu terus straight away pergi emergency, and then doktor bilang dehydration. Oh, okay. Ya, tapi dia bagi tambah air dan sebagainya. Bila saya balik rumah, saya macam terperasan macam ada benjolan di sebelah Sebelum ni saya punya tiada? left neck. Saya tak tahu bila masa Tak perasan? pun. Okay. Because dia ada simptom pun. Dia tidak ada rasa yang kau rasa macam dah sehat apa semua, tiada. Tapi bila saya perasan macam ada keras begitu, dan saya datang balik, and then barulah doktor bilang kita bagi ubat lah untuk kasih heal benda tu. Okay. Tapi lebih daripada 2 minggu dia masih juga. Oh, so masa tu belum tahu lagi cancer Belum lah. tahu lagi. And then okay. lepas tu lah barulah ada biopsy and everything lah. Dia investigate dia itu apa sebab dia puncak dia, and September first time saya symptom tu April, September baru diagnose. I see. Lama Yeah. juga. Ya, begitu. So almost a year plus. Last year raya September last year April. April. So almost a year sudahlah. So bila kau kena diagnose tu, how do you take it? Masa tu kau sudah tahu kan dia akan janganlah cancer tu pun macam mana. Okay, dia bila start April tu, and then macam Mei begitu saya start sudah dia punya proses. Dorang mau tahu apa itu. Mula-mula dia suspect antara dua. Dia bilang either ini TB or cancer lah. Because simptom tu ada, kedua-duanya ada. Okay. So start di sana saya sudah prepare sudah saya punya mental. For the worst.
Yes, for the worst. Tapi of course saya harap-harap lah TB. Saya bilang harap-harap lah TB kan. Because TB mungkin kurang sikit dia punya acute daripada betul. cancer kan. Betul. Tapi itulah for the rest itulah yang jadi. Alright, how do you prepare once kau dapat tahu daripada doktor yang kau cancer? How do you prepare yourself? Dorang akan bagi tahu, okay, kau akan pergi ni check up, so kau akan pergi chemotherapy and something. How do you prepare yourself to fight over this? Dia memang very hard lah mula-mula kan. Baik. You know, as a human kita ada, you know, bila dia cakap tu, like I said before, saya memang sudah prepare for the worst. Tapi tidak disangka-sangka saya punya air mata tu jatuh juga lah waktu dia cakap tu kan. Okay, and then masa tu pun saya pergi satu orang saya belum bawa wife lagi. And then I don't even not even tell my wife lagi tentang itu. So waktu tu memang saya tidak orang bilang tidak, macam susah mau terima. And then dalam masa yang sama saya kasih positif diri lah. You know, maybe mungkin after 39 years saya hidup, Tuhan jarang kasih saya sakit. Mungkin this time dia mau test saya lah. Itu cara emotionally, spiritually, physically. How did you macam mana kau break it to your wife yang your family lah in general lah that kau sakit? You know, actually saya mau macam my dad dulu dia 10 years no one knows dia ada cancer. For 10 years? Yes. Until dia sudahlah kurus sudah, and then nampak physically nampak sudah baru orang tahu. I see. And then macam saya rasa macam saya tidak mau kasih tahu, maybe saya pun akan mau buat fighting alone lah kan, gunung-gunung lah begitu kan. Mau kasih tunjuk yang kita pun kuat juga bareng bilang kan gitu kan. Tapi bila saya fikir-fikir balik, saya macam unfair to my my spouse, my wife, my family pun. So saya slowly saya kasih tahu dia lah, kau tahu kah aku abang doktor suspek cancer, saya bilang. Oh man. Tapi saya kasih senang hati dia, tapi bukan juga mungkin cancer, mungkin TB, saya bilang. Jadi ada hope lah di sana. Iya, tapi saya rasa macam wife saya dia tidak dengar sudah yang TB itu. Tiba menangis sudah dia. Oh man. Itu cara macam mana belum. I see. I did a quick Google check on how rare this gray zone lymphoma. Buat research ya? Tidak, baru check because I only got to know apa kau punya cancer kan. So it's extremely rare. Kan? Yeah. So, wow. So how rare? Like macam 10,001 atau like begitu kah? It's really rare. I think you did your research juga pasal ini. Kau terus research pasal ini benda. How rare is it? Macam berapa in 1 million kah? Berapa in 1,000 kah? Why they said rare? Because waktu proses untuk diagnose tu kan, untuk untuk mengenal pasti ini, you tidak simply akan jumpa yang ini cancer ni. You kena melalui banyak prosedur and proses. Macam saya tu start from May sampai September tu. Banyak examination lah. I mean 2 kali biopsi operation and then 1 yang biasa-biasa punya. Tapi still they cannot find the right yang memang cancer ini dan itu. Until dorang, saya rasa sampai saya masuk waktu pun they still tidak ada bukti yang di dalam darah yang menyatakan ini cancer dia. So that's why they bilang itu memang rare lah. Just disebabkan ada tu tumor di mediastinum di bagian paru-paru tu. So itu yang menyebabkan dorang cakap okay lah, ini memang gray zone lah. I see. Okay. Daripada kau punya research lah, yang gray zone lymphoma ni, cancer ni, how's the statistic of survival? Yang survive? Have you 87%? Survival rate is high lah. Wow. So itulah yang kasih semangat saya mula-mula kan. I see. Okay. Ya, tapi saya rasa macam dia memang mula-mula tu memang rasa risau lah. Tapi when I do research, ada yang cakap even dia stage 4 pun still can survive. Banyak. Dia bilang. So it's okay. Saya okay. So I think you need to step. Banyak orang when they got this feedback ataupun dapat tahu yang dorang cancer and everything,
di sana diorang rasa sangat-sangat down dan try go away from the world tau. Betul. Diorang nak mau orang tahu. I think that is the main killer juga. Why diorang rasa begitu, membuatkan diorang motivasi turun. The fighting cells to itself inside tidak mau fight sudah, because kau sendiri emotionally tidak mau fight sudah, macam kau berserah habis sudah bah. Betul. You're isolating yourself from the world. You're not motivated. Macam yang apa mati. Yeah. But I'm not saying yang the rest yang sudah mungkin ada keluarga yang sudah pergi itu tidak fighting, tidak. But I think what we are trying to share here is to stay always optimistic and positive pasal ini. Bila terima pasal yang kau ni sakit kanser dan sebagainya. Aku mau tanya kau, Rahim. Okay. So dorang bagi kau procedures, which is the 6 cycles of chemotherapy. Tell us, share us your experience chemotherapy ni sampai 6 cycles sekarang. Okay, sebelum tu saya mau cakap yang I agree with you. I agree with both of you yang cakap yang actually the suitable words that we can use is stigma bah. Right. Yes. You know the stigma kan, the stigma of our people. Kalau kau sebut cancer saja kau mati lah, segala macam lah kan, tapi actually not. Okay. So bila saya jumpa doktor, bila dia kasih tahu saya yang diagnose cancer ni, dia kasih tahu saya terus yang as soon as possible you kena masuk and then do chemotherapy. And then dia bilang the first ni kita akan kasih jadual kau 6 cycle, dia bilang. Tapi the first thing yang dia paling kasih tahu saya is the effect of the chemo lah. Okay. So what are the effects? The effect is kau punya rambut akan gugur, kau punya bulu-bulu semua akan gugur. Ya semua seluruh badan lah. Togel lah orang bilang kan. Hold on, togel. I mean, this is American corner Sabah. Tapi I think tidak salah juga tanya. Semua bahagian togel. My friend tanya, dia bilang yang di sana pun. Ya saya bilang semua togel. Clean. Wow. Saja kita tanya. Clean. Macam waxed. Ya, tapi look bigger. Okay. That one cut lah. That is the thing yang apalah kan. Tapi I think it's okay. Just for the sake of sharing. Yeah. Okay. Rambut segala bulu, di seluruh badan. And then I thought mungkin after 3 or 4 cycle begitu. Lagi lah. Tapi selepas kemo pertama saja pun sudah start tercabutkan, and then selera makan akan berkurang. I mean kening pun sekarang tidak. Kening also, why I'm wearing this because of I want so we ada something in the face lah, on the face lah. It works though. It works. Tidak nampak betul. Alright. Good psyche. Good psyche. Good psyche. Another one. Bulu di hidung pun hilang. Yes, also. Oh. Tidak. Saya memang tidak bulu di hidung semua tidak. Wow. That's why selalu memang kita orang akan pakai mask supaya to avoid itu. I see. Ya. Sebab dia terus tidak sudah filtered kan gitu. Tidak filter, masuk terus begitu. Tidak particle filter lah orang bilang. Kalau si Kenny kentut sekarang dia paling cepat. My God. Better don't lah. So dia makan telur tadi pagi. Telur sama durian campur And then lepas tu doktor bilang lagi berat badan akan menyusut. So saya sendiri pun boleh rasa physically. And then dia cakap, dia tanya saya from what to what? Kau dulu berapa kau punya standard weight? Saya 94 kilo. Okay. Now 70. Sekarang 78. Naik sikit lah. Dulu 71 tapi selalu 73, 72, 75, 24. Ini after the 6 cycle kau naik sudah lah. After the 6 cycle makan pun okay sudah sikit. So now 78. Okay lah. Aku personally ada pergi lawat beberapa kali sama Rahim. Aku nampak dia memang berbeza daripada pas aku pergi tu kan. Pergi second tu aku pergi macam dia drop. Tapi sekarang macam aku nampak healthy. Alhamdulillah kan. Macam berisi sudah lah. Tapi dia bilang bukan macam dia cakap tadi, bukan pasal efek tu. Memang tembam. But you're glowing though, bro. You're glowing. Merah. Percaya. Terutama di bulan Ramadan ini. Ada cahaya nur. Alhamdulillah. Okay. Tapi ada satu yang paling penting yang doktor cakap tadi, yang dia efek. Itu. Dia bilang, okay, dia tanya, kamu ada plan mau ada anak lagi kah? Dia bilang. Okay. So kalau if you have a plan to have a child, dia bilang, but you go pergi sperm punya bank. And then you simpan situ lah. Okay. Because dia bilang one of the the risiko juga adalah kemandulan. Dia bilang selepas proses tu lah. Infertility lah. Tapi sempat juga saya tanya lah, tapi itu still
Boleh kah saya bilang. Dia bilang yang itu okey. Okay. Cuma dia bilang chances untuk apa tu mungkin kurang sikit lah. Education untuk semua. Ini education. Yes. Penting. That's why Yeah. saya bilang tadi stigma kan. Yeah. Kita fikir macam-macam dan Betul, sebagainya. betul, Tapi actually kalau we go deep into, kita akan dapat maklumat yang lebih apa. Yeah. Wow, I learned a lot today. Yeah. Saya rasa itu okey boleh untuk sharing and education. Boleh, Saya rasa okey. Boleh. Boleh. Penting tu. So Yeah. itulah proses dia kan. So you've done your 6 cycle. Ya, so selepas doktor kasih tahu begitu, saya follow saja. Saya ikut saja, and then my friend pun semua cakap you follow saja doktor. Apa doktor cakap you ikut saja. Of course ramai juga lah yang cakap kau kena minum ini, kau kena makan itu dan Yalah, ini, dia ikan bilang jalak lah, segala pati macam ikan tu. lah, itu ini macam-macam tu kan, makan itu ini. Ada kau buat juga? No, tidak. Sorry to them lah. Ya, susah juga because lain-lain macam masuk tau. Kau macam kau mau ikut ni macam mana kau mau ikut kan? Yang satu bilang boleh, satu tak boleh. Ya. Gunalah ni snake oil. Bikin kau down. Betul. Aku share sikit experience aku menjaga arwah beliau aku. Arwah beliau aku pun because of cancer. He died because of cancer. Specifically is a lung cancer lah. Ya. Dia bukan smoke. Dia bukan ada do whatever things yang dah sepatutnya. He was a healthy guy. Dia makan sebelum jam 6 satu minggu kami akan ada vegetarian day. And then dia once a week dia mesti cycle, dia mesti workout. Dia Healthy lifestyle. very lah. healthy lifestyle. So tapi dia still kena this lung cancer. So bila during the time masa dia kena ni, dia tidak mau orang lawat dia. Dia start dia di other side of Rahim sekarang lah, which is kalau Rahim ada masa tu I would ask Rahim to mungkin sit with him and talk to him. So dia solemn down, dia sendiri-sendiri, dia tidak mau orang lawat dia very cranky. I mean orang sakit memang cranky. He tried to fight, tapi apa yang berlaku that time, the advice from doctor is to remove one of the lung. Sebab sini ada 2, sini ada 3 bah. So one of the lung yang atas ni kena memang sudah kena remove. Rupanya dia sudah merebak. Dan by not having lung lagi lah macam mana kau mau fight dalam masa itu kan. Aku tidak salahkan apa-apa siapa-siapa, memang ajal is ajal. Cuma memang banyak orang datang advice macam mana Rahim kena advice tu. Okay, kau kena minum ini, orang akan datang dengan ikan jalak, ayam kampung, I tell you seriously, buah betik, buah ini, kau jangan anunya gitu-gitu. So bila aku on that position, aku teringat macam yang susah juga kan that time. Kalau kau mau bagus, what you trust, what you believe, yang kau learn sendiri, yang kau percaya yang sendiri, daripada kau ikut-ikut semua tu susah juga because sorry to say but aku susah juga macam Niat tu baik. niat tu baik, Tapi we terlampau. understand. Ya. Dude, seriously, manggis makan ini, Alamak. makan kulit manggis, Kulit manggis. My God. Yeah. So I think I understand your point of view. Tapi to stay positive tu yang is very hard to, especially cancer, yang pesakit cancer inilah. But I do met a lot of people juga yang actually they survive cancer quite a lot, especially breast cancer. Banyak yang survive breast cancer because they remove it, tapi still they have to do chemo and stuff. And banyak yang chemo punya ni, the percentage quite high juga yang actually save, which is hopefully Rahim, let's say Rahim, kau after 6 cycle, kau masih ada tu after effect atau macam mana? Kau macam balik pergi asal kau rasa, atau masih tidak bertenaga atau macam mana? Okay, dia bila sebut pasal cycle of chemo ni kan, dia actually different patient, different dia punya treatment. Okay. Macam like me, saya 6 cycle, tapi 6 cycle is not simply like you say 6 cycle begitu. One cycle is 12 hour you induce itu ubat, and then 5 days straight. Non-stop. Jadi, and then after you finish tu, barulah you consider One Okay. cycle. So So one cycle is 5 days, 5 days, 12 hours each day. 12 hours each day, 24 hours like 24 hours lah. Almost 24 hours lah betul. Meaning to say macam kalau ada 10 itu itu pint of ubat, 10 pint masuk dalam badan for 5 days tu lah. So meaning kau akan di jarum. Saya derang How was it? akan masuk melalui saya punya ni paha. Okay. They call it Why is it paha? Because semua di sana. The artery semua sana. Because 5 days kan, kalau kau masuk di tangan, so dia akan tahan 1 atau 2 hari saja, and then after that you have to find another salur darah lagi untuk masuk. Alang-alang tu the yang direct di place. paha ni memang terus tidak ubah-ubah lah. Okay. Sepanjang 5 hari itu. I see. But the challenge is you kena, kalau mau pergi tandas you kena bawa tu the whole ubat dan thing. sebagainya lah. Okay. Tapi the effect
waktu itu tidak berapa. Oh, And then okay. after 5 days kan you akan balik ke rumah, around 2 weeks begitu rehat. And then lepas tu baru continue another cycle. So yang saya punya challenge ni adalah selepas tu. Chemo. Selepas First chemo, cycle. selepas chemo every cycle. Oh, okay. A week after, selepas chemo every cycle, After effect. kau memang akan badan kau weak. And then lepas tu kau mual kah? Memuntah? Mual macam memuntah tapi tiada yang kau Ya, kasi muntah because you tiada selera makan pun. Ya. Mau makan you punya lidah rasa macam kebas, everything kan. You berdiri lama sikit macam macam mau pitam. And then macam saya yang paling saya tidak berapa selesa because dulu saya berisi kan. Ini if I duduk mana-mana pun macam ada Dunlop begitu kan. Okay. Okay kan. Sekarang? Now bila saya kurang Kira sudah punggung isi itu sakit tulang, tu what we call apa? Tungking. Tulang tungking tu tak sama, tak selesa untuk duduk kan. So I see. that is the challenge yang Oh, I have to call it face. in English the bone, the ikur monyet ni. What is that? Tungking. I forgot that it's a C word. Cellar word. Coccyx. It's the coccyx. Coccyx. Yes, not sphinx. Okay. It's the coccyx. Not the golem lah. Yeah. So that is the challenge. Then after that kalau saya of course emotionally lah yang macam betul-betul Banyak effect emotionally. terganggu lah ya begitu. You get cranky, macam marah-marah gitu. No lah, nasib Tidak juga lah. nasib baik juga tidak. I got marah, Kecil lah. I got marah if Sabah or Manchester United kalah saja. You know, kenapa lah? You know why? Kenapa saya punya cancer makin teruk ni? Because you all kalah. Sabah FC ya. Come on, play bagus-bagus sikit Sabah FC. So I can imagine yang the last game tu memang kau marah habis lah. You know, yang lawan Pahang tu saya tengok di dalam Wat. Oh ya. Semifinal. Ya. Aku ada biasa sama kau tu pula. Ya. Lepas tu saya punya kawan lagi WhatsApp saya kan, kenapa dorang tidak main begini? Dia bilang kenapa? Sudah. Okay. This is mental challenge. Oh my god. I think it's to avoid to things terlalu kan bagus lagi message sama kawan and stuff like that lah. He find the right way to orang disoriented lah, kasih lah lari daripada itu stressness and find a way by taking another stress distraction lah. So after the now cycle 6 sudah habis cycle 6. Are you feeling better now? So mungkin ada sebulan sudah kan lepas tu? Ya, selepas 1 bulan. Tapi kau dah masuk ward baru-baru. What was that? Itu funny actually. Okay. What happened? You know, saya supposedly 3 hari bulan tu, saya sepatutnya ambil saya punya prosedur biasa saja, ambil darah. And then bila dorang check kalau kurang sel darah putih, dia akan inject itu perangsang darah putih lah. Blood test lah. Ya, tapi 3 hari bulan tu supposedly yang last saya. Dan lepas tu baru mungkin another 4 weeks baru saya jumpa doktor lagi. Jadi saya bilang ini last ni. Maksudnya tidak sudah pergi hospital. And then saya buat video pun di saya punya sosmed pun yang babai-babai punya sudah yang last. Begitu kan. Upload kena comeback ya. Iya, satu kali kan malam tu yang betul juga memang Sabah kalah dan Manchester kalah at that time. Ya. Aduh. Lepas tu besok pagi dia saya pengsan di lobby hospital tu. And then terus naik pergi what, and then doktor terus tanya kenapa kau pergi mana, and then apa semua kan. The important thing that I want to share is pemakanan. Yang the first thing yang doktor tanya, kau pergi mana dan makan apa. So apa kau makan? Saya terkasih tahu dia lah. Actually memang sometimes memang saya smuggle saya pun makanan kan, because kita tidak selera. Kita kena cari selera. So kadang-kadang saya smuggle makanan di dalam waktu. Kau mengidam lah maksud tu. Which is wrong ini wrong jangan ikut. Jangan ikut. Apa makanan itu? Saya makan apa ni sup ikan. Sup ikan tidak boleh. Sedap bah sup ikan apa semua kan. Sup ikan dengan kon lumi ya. Okey, sekejap di mana? Mana satu? Di Batu. Okey, tahu lah nanti kena free promo lah. Okey. Dia bilang kau makan di luar, bilang itu doktor kan. Dia bilang actually you cannot eat outside. Dia bilang kena makan di rumah. So memang betul sebenarnya untuk pesakit kanser dia kena makan makanan di rumah supaya kita dapat make sure dia punya hygiene. Right. And then makan mesti bermasak. And then kalau makan udang atau makan ikan mesti fresh. So kalau makan di luar kita belum tahu. Kita tak boleh. Kita dapat monitor. Iya, kita tak dapat monitor. So itu yang pertama saya kena marah lah. Kira macam kena marah lah itu kan. Marah lah tu. So you did that lah, kau tu makan di luar lah kan? Saya tu makan di luar. Saya minum air kelapa lagi. Tak boleh. Boleh kah? Actually boleh, tapi dia bilang doktor selepas kau kemo, sebab waktu itu saya baru macam 2-3
2-3 hari. Ya 2-3 hari selepas pak. Six cycles lah. Ya, jadi dia bilang doktor selepas kemo kau betul-betul mesti jaga makan dia bilang. Because kau punya antibody sangat lemah. Okay. Dan kalau ada datang itu segala bakteria dan sebagainya kau tidak boleh fight dia bilang. Begitu. So even bakteri yang memang tiada pose risk pun dia akan risiko Ya, sama kamu. sebab kita tidak boleh melawan. Man. After chemo tu memang segala kau punya sel yang bagus pun akan mati. So saya sempat lagi meet the doktor lagi. Saya bilang doktor mungkin juga sebab ni. Sabar. Overthinking saya bilang. Okay. Ingat sabar kalah kau bilang tadi. Sabar kalah, MU lagi kalah. Dia bilang, you know what the doctor say? Kau betting gak? Dia bilang. Doktor cakap lagi begitu. Doktor, tidak apa, kau tidur sini lah ni malam. Dia bilang. Ini last week tidur Kena ward. Tapi yang the funny lagi itu nurse. Dia bilang, bukan kita sudah bye-bye kah tu hari ni? Kenapa kau sini lagi? Kau ni Rahim. Dia bilang nurse tu kan. So that was not that was because of kau termakan di luar lah. Kau termasuk tu ward. Saya rasa How about now? Are you feeling like getting better and better every day? Getting better and then makan pun berselera sudah. Okay. And then saya boleh bawa kereta, saya boleh jalan-jalan bawa anak pergi taman, pergi. Just now you drive yourself? Hari ni tidak. Okay. And then lepas tu emotionally okay sudah, cuma overthinking saja sometimes because still waiting itu PET scan punya tarikh kan. When is that gonna be? Should be. Doktor bilang maybe early March. Tapi dia bilang they will call you. Until now they didn't call me. So itulah kan kadang-kadang saya Kau anxious lah. Bila Where's it gonna be? It's gonna be in KL? Institut Kanser Negara. Okay. So in KL. I was just about to ask, so macam mana kau punya cancer punya cells punya rate gone down ke apa? Rupanya masih tunggu lah. Actually after third cycle, saya ada buat CT scan, and then waktu itu dia bilang you punya mediastinum tumor tu dia bilang sudah reduce around 70% dia bilang. Wow, that's a lot. That's good. Yeah. Jadi tambah lah kita positif kan. Tapi sometimes kalau kita rasa macam ada something okay gini. So itu yang bermain di fikiran lah. I think semua cancer punya patient memang ada perasaan yang sama kan. ketidaktentuan masa hadapan kan. Before I ask you about how you really stay positive supaya kita boleh inspire other cancer patients ataupun cancer patient punya family, you are working. Mungkin this is going to be good sharing juga. You are working. What kind of leave do you have? Adakah kerajaan ni bagi designated leave for cancer patient atau macam mana? What kind of leave do you get? Ni kita boleh share sama orang lah. Okay, dia untuk yang government servant actually we ada peruntukan di dalam itu pengeliling perkhidmatan, and then they will give you macam cuti bara. They call it cuti bara. Okay. Cuti cancer lah. Bergaji 180 hari. Okay. Bergaji penuh lah. Okay. Okay, tapi kan kalau you tidak apply, you still bercuti, tapi you kena guna MC lah. So contoh macam you punya MC sampai tarikh begini-begini kan. Kalau 15 hari 15 hari you habis. You kena pergi kerja lepas tu lah. Tapi doktor akan bagi you kena ada MC lagi. Okay. So you boleh guna tu. Okay. Tapi kalau you apply, you got 180 days. Dapat 180 days, and then after that kalau masih belum convo lagi, belum graduate lagi, you boleh extend semester lagi. Okay. Begitu. Saya rasa macam around 2 years you can apply. I think because of macam mana mau kerja bah, orang sakit and everything kan. I think we've been working for so long. I mean people been working with the government so long. Mesti ada dia punya designated punya leave dan kebajikan gitulah. And then luckily memang kita punya government is very good in terms of kebajikan dan sebagainya. So undi lah siapa? Undi lah. Pairin. Okay. Kita Ogan Siao kita. Look like though. Ya, tapi ada peruntukan lah. Okay, cuma kadang-kadang kadang-kadang pesakit kanser dia dalam masa mau fikir itu dan ini, cuma mungkin kita
kita punya majikan yang akan membantu lah. Oh, I see. so kepada semua luar sana, this is a shot for the reels and IG and everything. So kalau kamu sakit and everything, kita ada designated untuk specifically yang kerja dengan kerajaan lah. Ada apa ni, cuti barah dipanggil. So kamu boleh apply itu 180 hari, dan kalau ada berlaku lagi boleh extend lagi semester. Yeah. So jangan kamu tidak tahu pasal ini, sebab sayang kalau kamu gunakan kamu punya leave yang lain, sebab mungkin bertukar kepada gratuity yang berbeza. Betul. I want to ask you, kau punya dietary sekarang. Adakah kau makan ikut 3 times a day, ataupun apakah what kind of food kau makan? Rebus saja, tiada garam, tiada gula ke apa, atau macam mana? How? Ya, dia ada, this is very challenging part lah I see. untuk saya kan, dan semua pesakit kanser. Kalau bagi saya sekarang, saya bahagikan kepada 2 scenario lah. Untuk waktu saya di dalam rawatan, and then selepas keluar dari rawatan. Okay. Waktu dalam rawatan, you know, kita ada satu situasi yang kau tidak berselera langsung. Kau mau makan apapun macam susah. And then on that time, doktor kasih tahu what yang you terfikir, dia cakap terlintas di fikiran, you want to makan, you makan. Supikan lah yang hari itu kan. Wah, itulah saya bilang. Tapi kena marah. McDonald bilang. You know, tapi makan jangan banyak lah. Tapi so waktu tu saya terfikir mau makan, you know, makan macam-macam lah kan. Terfikir mau makan kambing dan sebagainya kan. Tapi bila sudah sampai itu makanan, Sudah pula. kau tetap rasa macam mau makan 1-2 suap pun susah waktu tu. Tapi waktu rawatan memang sebenarnya kau kena memang ada diet dia. Okay. Ada diet dia, dan makanan mesti bermasak, and then tidak boleh makan selepas 4 jam. Kalau makanan tu dimasak sudah, selepas 4 jam you tidak boleh makan sudah. Macam buah apple, if you buka buah apple kan, Dia jadi hitam. bila sudah dia macam ada hitam-hitam apa semua tu, sudah boleh makan sudah. Okay. So benda-benda begitu. And then waktu tu juga saya sebelum makan mesti akan baca dulu. Ini ada chat GPT kan. Apa semua kan saya akan type dulu. Boleh makan ke tidak? Okay, makan semua kan. Okay. Tapi selepas sudah keluar dari ward, yang ini lagi kau kena very careful. Sebabnya kita tak tahu yang kita makan tu. That's why kena makan di rumah saja, because you know. So waktu tu saya mesti makan sarapan pagi mesti on time. Okay, sebelum jam 9. Okay. Makan biasalah telur omega mesti ada. Okay. You know, protein kan. Okay. And then lepas tu Minum ada apa-apa? Minum susu. Okay, susu. Kopi semua dah boleh. Boleh je Dia sebenarnya. peminat kopi ni. Tidak kopi. Boleh je. Okay. Tapi not so heavy lah. Nak boleh ini because caffeine kan. Okay. Kopi kan begitu. Tidak Lepas tu spike something pula kan. Ada substance juga. And then lepas tu makan tengah hari, makanan yang mesti cukup, ada sayur dan sebagainya. And then makan malam sebelum jam 6 petang begitulah. Right. So No supper. saya sometimes berdisiplin, sometimes tidak lah. This is masalah dia adalah apabila kita rasa kita makin sehat, you know, kita akan kembali ke asal. Itulah dia punya, saya punya lah yang saya hadapi adalah saya fikir saya sehat. Okay, faham. So benar-benar Terus kamu buat macam yang normal punya stuff lah. Kadang-kadang bangun lewat sudah baru makan ubat lagi, kadang-kadang terlupa dan sebagainya. Luckily saya punya wife dia jadi sudah. Dia faham sudah. Dia macam nurse sudah. Iyalah, on time. Dia tahu sudah apa mau puasa. Tapi buah, now saya jadi penggemar buah-buahan. Okay. Saya punya anak yang kecil tu dia tukang hantar buah. Jadi fruits. Okay. Tapi dia cukai dulu lah. Sebelum dibagi saya, dia cukai, dia makan dulu baru saya. Saya mau cakap buah lain tapi tidak apalah. Okay. Di sana boleh, yang sini tak boleh. So kau makan buah, kau ada dietary kau sendiri, dan kau makan on time, kau makan di rumah most of the time, supaya kau tahu daripada asal usul dia, kena masak, fresh. Yes. Dan dari segi kau punya macam lifestyle, ada apa yang kau rasa berubah? Adakah kau, yalah, you're not working, you're still on leave dan sebagainya. Kau minat bola sepak, I saw you do live, kau buat live, kau buat research on your football punya ni. How do you pagi apa? What your days like? My routine lah. How your routine? Macam mana kau bagi masalah?
memang totally change lah. Okay. Sebab bila sakit memang kita memang ampai-ampai lah di rumah kan, Okay. You know, bangun, lepas tu kena kasih bangun, Okay. breakfast time, lepas Okay. tu you baring lagi, tengok handphone dan sebagainya, and then after that lunch time, Okay. and then lepas tu baring-baring, rehat-rehat apa semua. Kau tengok movie juga? Tengok movie. Okay. And then Netflix. what saya berebut sudah itu tablet dengan saya punya anak. Okay. Oh. Lepas tu, tapi kadang-kadang dia benda ni, that's why saya bilang dia mental kena kuat, because kau akan boring. Macam saya boring because saya sebelum ni saya seorang yang very active. aktif kerja pun memang Travel masa lah. lebih ramai, lebih banyak di tempat kerja dan sebagainya, jumpa kawan dan sebagainya. Tapi sekarang rutin tu berubah. I see. Cuma kadang-kadang bila saya mau kasih happy diri, saya kasih jadi alasan lah kepada wife saya untuk saya keluar. Saya keluar dulu minum air kelapa. Saya keluar dulu minum ni. Dia bilang wife saya, boleh kan anda untuk kasih happy diri saja. This kind of therapy, saya bilang. Okay, bilang wife saya. So, tapi sebelum ni kalau balik pukul 11.12, now pukul 11.12 tu ada telefon sudah bunyi. So itu rutin yang berubah lah. Okay. Cumanya yang paling saya rindu of course main bola lah. Okay lah. Itu hiking dan sebagainya tidak boleh buat masa sekarang. Tapi boleh berjalan-jalan untuk make sure you fit, ready untuk next punya treatment. I see. So meaning belum lagi balik ke tempat kerja semua. Not yet Rutin lah. belum lagi balik Belum lagi. gitu. I see. Main bola lagi lah belum kan? Iya. Paling saya rindu. Paling rindu kan bro. Tengok kawan punya story lagi, dorang main bola malam-malam kan. Aduh. Siapa itu? Siapa itu? Adalah brother tu. Pakai JC tapi nak masuk. Dah tidak tahu lah itu siapa. And mention. Well, talking about cancer itself, in general, mesti kau buat kau punya research apa semua. Yeah. Adakah kau secara macam in general kau bilang berapa persen cancer survivor yang pernah survive, not just lymphoma, but in general kau pernah do some research kau gitu? Saya Ataupun kau avoid supaya you just want to go something yang positif atau macam mana? actually kan, saya sebelum saya didiagnose tu, saya betul-betul buat banyak research, baca dan sebagainya. Okay. Tapi bila saya sudah didiagnose tu Dan melalui dia kan, saya akan nampak contoh lah kan, saya scroll, saya nampak saya akan terus scroll laju-laju. I don't want to tengok pun, I don't want to don't even to dengar pun apa yang orang cerita tu, because ada satu kali tu saya tertengok, dia bilang saya ternampak gambar dia dan juga dia punya wife, the husband dan wife gitu kan, di dalam ward. Dia bilang 3 hari yang lalu Al-Fatihah untuk suami gue. So bila saya nampak yang begitu kan, saya datang, saya terfikir yang macam sehat, tapi lepas tu 3 hari kemudian meninggal gitu kan. So this is the thing yang saya betul-betul want to avoid lah. want to avoid. So saya, bila sebut pasal cancer, ada apa-apa saya tidak akan saya tidak akan tengok dan saya cepat-cepat scroll. Because I don't want to kasih itu vibe tu masuk dalam kepala saya, Pak. Then Balik-balik diingat. balik-balik teringat. Itu yang kadang-kadang menyebabkan saya overthinking because of that. I see. Sudahlah pikir pasal makan, pikir pasal masa hadapan dan sebagainya. Macam Tapi family, lagi ada anak-anak. orang share begitu-gitu kan. Tambah. Ya, tapi I understand juga. Memang mungkin emotional lah kan, benda-benda begitu. Tapi for me, saya tidak suka lah yang begitu. Sebab itulah kita kena bantu dia. Baik. Kena bagi Reels yang dia yang kalau kau mau dalam grup kami bagi tahu sejalan. Saya lagi suka yang begitu-gitu. Yang out of yang klise punya ini kan. Dia sangat out of cliche ini. sangatlah Mungkin plan sama Azmin pun mau dikasih masuk di grup ini. Tapi di bulan Ramadan ni kita try coba kasih kurang lah 1 hari satunya. Ya ke? We channel into apalah different way lah. Betul lah. Mungkin yang very Islamic sikit, mungkin ke yang positivity lah. Sebab yang di share ni bahaya. Dia 5 jari. 5 jari. Jangan say, jangan. Don't say. 5 jari salah. Just for the sake of the content, by the way. So Im, macam mana kau punya surrounding kau pula? Kau punya kawan-kawan, specifically kau punya wife and family lah. How they treated you? How they have been doing? Supporting ataupun ada surround you. Mula-mula bila saya memang betul-betul
baru suspek tu kan. My wife waktu tu start sudah kasih minum saya, you know what we call apa kalau di tikus, dia apa tu yang teh dan sebagainya. Okay, tu kan. okay. Oh, okay. Itu dia punya sudah dia punya treatment kepada saya. Okay. Okay, jadi saya saya waktu itu saya rimas sudah, you know, kena minum ini, kena minum itu lah kan. Terus saya cakap dengan wife saya belum lagi cancer, saya bilang. Kau sudah suruh saya begini-gini. Bukan, dia bilang ini persediaan. Okay. Kau ready sudah, saya bilang kan. Okay. Tapi I just want to tell yang memang selepas kita kena tu, orang di sekeliling kita memang sudah start extra care sudah. Okay. You know, my mentua pun always datang pergi rumah, and then kasih bawa benda-benda yang macam makanan-makanan yang sihat-sihat lah. And then tapi yang paling rare adalah kawan-kawan. Okay. You know, kawan-kawan dia yang macam yang semoga cepat sembuh dan sebagainya, itu tu very biasa banget. Klise lah. Tapi orang cakap ya kau steady sia bro, kalau mati tanam, kalau hidup syukur, dia bilang. Lepas tu orang bilang lagi, "Oi, kau serius ya, kami punya cukai memang akan bayar subsidi kesihatan kau di hospital, you know, something like that." Itu memang kawan yang rapat lah. Itu memang kawan yang lah. Faham. And then lepas tu dia bilang, "Kau steady bro, kau punya gambar banyak di handphone saya, tinggal saya kasih hitam putih saja." So dia sebenarnya good for shots. Sebenarnya kadang-kadang kan kita akan, you know, bila sebut pasal penyakit kita sedih dan sebagainya kan? Tapi this is for me another version of sedih lah, but tapi happy, terhibur. Make me happy, ya. Oh, kau terhibur juga. Saya terhibur. Saya macam bersalah ni. Mau ketawa. Saya mau cakap ni kawan lah. Aduh. Tapi of course dikelilingi oleh kawan-kawan yang begini membuatkan kita happy. And then lepas tu diorang pun ada indikator sebenarnya. Contohnya kalau saya kalau dalam satu minggu saya ada tidak post story apa semua, diorang start hairan sudah. Bro kau okay ke ni bro, kau okay ke ni. Tapi kalau saya start aktif di dalam grup apa semua kan, kau ni bukan sakit kah? Something like that. Pro and cons ya. Ya, benda-benda gitu. Okay, aku cerita Yes, I know. I understand. Aku cerita sikit-sikit pasal okay, because aku mau cerita pasal Tora Bola ni akan jadi panjang dan non-stop. Tapi aku mau cerita sikit-sikit lah, sebab kau sebagai Tora Bola juga banyak mungkin orang dah tahu Rahim adalah Tora Bola dan Rahim. Aku percaya kau ada haters juga, since kau ada banyak followers di TikTok dan Instagram dan mana-mana. Ini yang mau didengarin ya. Kau ada haters kah yang padan muka kau, ada cancer kau, kau rasa ada begitu? Oh, ini macam kau yang menyimpan. Kau terlalu betul bah. Jangan. Dapat. No man, come on man, no. Okay. Saya faham. Okay. Kau ada haters kah? Tidaklah menyumpah, but kau ada haters yang mungkin you know. Saya rasa mungkin ada juga. Okay. Because kadang-kadang bila kita buat posting ada yang komen-komen begitulah. Walaupun kita tidak ada intention pun untuk mau menyentuh sesiapa kan. Tapi saya faham juga. Tapi sometimes itu membuatkan saya, you know, bila saya sudah kena cancer ni, saya actually banyak yang saya mau post ni. Okay. Tapi because of saya risau nanti, weh, sudah cancer pun masih lagi kan. Okay, benda-benda begini yang akhirnya menyebabkan saya a bit passive after didiagnose sebagai cancer. Gitu. Kalau kau tanya pasal Tora Bola, itulah dia sekarang. I see. Tapi I'm still active untuk share pasal sejarah-sejarah dan sebagainya lah. If you want to talk about sejarah Sabah and everything, kau mau cakap back ke tahun berapa, Tora Bola is the man to go lah. You are the walking archive of Sabah FC lah. Aku bagi sedikit confession sikit lah. Pada mula-mula kau Tora Bola bilang, apa yang tahu pasal bola sangat ni? Siapa Tora Bola ini? I think 6-7 years ago, zaman begitu kan, masa tu tak tahu lagi kan masa kan. Tapi I get to know macam, okay, dia posting sejarah sudah. Oh man, aku dah boleh cakap tu words lah sini kan. Okay. He know his shish lah. Kan? So dia tahu pasal dia punya benda. So dia tidak akan post benda yang tidak betul. So dia akan make sure yang itu you got shield towards the right orang bilang representations of specifically Sabah FC lah. Talking about itu, kau bilang kau mungkin ada yang dari segi komen, ada mungkin yang apa ni orang bilang mungkin yang menyakitkan. Tapi aku rasa tidaklah sampai kan kau kena sudah. Aku rasa kita punya mentality di Sabah is way dah lah, pas dah. Kalau kasih bersatu lingkungan sebenarnya I don't know, but tapi kalau Sabah I rasa tidak sampai sebegitulah. Tidak lah kan.
Kau tanya. Saya tidak sampai begitulah. Tanya lagi Apa mana? yang Tora puas sangat pun. Semua yang bagus-bagus ya pun. Mungkin kritisism tu secara orang bilang indirect tu mungkin ada, tapi saya rasa orang kritik direct pun ada. Relax ya pun kan. I mean begitulah. I mean, people showing that, you know, people are appreciating your works. Tapi kalau tengok banyak yang komen kadang-kadang bila saya live dan sebagainya, banyak yang mendoakan yang bagus-bagus lah. And then some of them macam rindu lah mau ada vlog macam dulu apa semua kan. Saya bilang saya cuti dulu, nanti next time kalau ada rezeki kita buat lagi lah. Iyalah. Even waktu saya kadang-kadang dulu saya panggil orang mau interview apa lari semua kan. Sekarang now cakap lah rindu dan sebagainya kan. Saya faham lah itu memang common punya Faham. things yang happen lah. Okay, we are going to because ada yang kamera overheat so iPhone but banyak to share sebenarnya pasal cancer dan sebagainya ni. Aku mau specifically want you to share to stay kekal positif to all the cancer patients yang dan juga orang yang sekelilingnya. What would you advise them? Kalau bagi for me, dia to all pesakit kanser di luar sana, the first thing yang kita kena terima hakikat adalah we are special actually. We've been selected by God. Ini tidak semua orang dapat ni begini peluang ni sebagai pesakit kanser yang diuji dengan kesakitan dan juga dugaan ni. And then of course sebagai orang Islam kita harap segalanya kesakitan yang kita lalui ini adalah sesuatu yang pengubat dosa dan bertukar menjadi ibadah dan pahala lah. Okay, tetapi yang paling penting adalah saya berharap orang-orang di sekeliling untuk stop the stigma. You know, bila orang sakit kanser saja kau kena kasih nasihat dia makan ini dan makan itu. But actually you are not the doctor pun. Stop doing that. Okay. Jangan memberikan, you know, as a cancer patient ni kita ada macam-macam yang kita fikir. In terms of mentality dan sebagainya ni kita memang sudah diuji sangat kuat. Tetapi stop kasih tambah lagi barang tu, benda tu. So better cakap yang positif dan sebagainya because we need that. Alright. Dan ada orang tidak kuat, memang tidak kuat, tapi disebabkan oleh orang sekeliling yang very positif, akhirnya dia boleh heal benda tu lah. Dan satu lagi kepada pesakit kanser, saya dan anda, simple saja. Apa doktor cakap, itulah yang kita ikut. Diorang sudah belajar bertahun-tahun pasal itu, dan kita baru saja di dalam dunia ini pun, dalam dunia kekanseran ni. So kita ikut apa yang diorang advice kita. And stay positive, insyaAllah. Macam kawan saya cakap, kalau ada adalah, kalau tidak apa boleh buat kan, begitu sajalah. Itu macam kau dah berapa suka dengar. Bukan, aku terreflect tadi yang banyak gambar di phone aku itu. Banyak gambar kau di phone aku, tinggal kasih hitam putih. Aku alamak. You know, dia actually begitu. Dia memang begitu. Cuma untuk positif ni kita sendiri kita kreatif and then find the things yang make us happy lah. Betul. Ini kawan lah. Memang bagus lah ni kawan-kawan ni. Tapi we need that kind of friends by the way to color absolutely. The stigma. Yes man, absolutely. Alright, kita sampai to 1 hour kita timbang habis. Aku personally want to say aku sangat terkesan dengan Tora sebenarnya, dengan sakitnya, sebab aku punya arwah beliau pun begitu. Aku punya beberapa orang di keluarga aku pun pasal benda itu. So aku akan selalu mungkin Tora tidak perasan, tapi aku akan time to time mesti aku akan message or something. Aku akan tanya, macam mana kau bro, okay kah? And during di sana pun aku ada bawa juga makanan-makanan yang smuggle in. Smuggle kau pula untuk dia. Dari dia kata supikan. Supikan bukan coklat lah. Coklat. First time coklat, second pisang goreng Pak Atan ada di sebelah. Ya. So I did. Hello doktor. Saya. Aku beranggapan in the future times, ini kawan yang baik kan ya. It's either they're gonna still be around or not. So aku macam while they still around, I need to make sure they're okay. And kalau diorang still around, wow man, I need to give more begitu. So macam mana tahu last sudah saya bawa goreng pisang. I mean we can laugh it up about it now lah kan. Aduh, RM2 pula, patut RM3 gitu.
So aku I will pray for the best of out of you, bukan saja kepada Tora tapi kepada siapa-siapa cancer patient di luar sana. Keep on fighting, believe on yourself, and jangan terlampau dengar orang luar dan dengar apa nasihat doktor. Jangan terlampau scroll the things lah. Yes. It will Very ruin bad, you because banyak orang ni bukan orang certified writer pun sebenarnya, bukan doktor pun yang menulis dan sebagainya. So bagus kamu try to listen to doktor yang treat kamu di hospital ataupun mana-mana yang treating kamu. Stay positive, dan aku rasa meminta dari segi Islami pula, mintalah kepada yang sepatutnya, minta kepada Allah dan ikut kepercayaan masing-masing. So Rahim, aku doakan untuk kau yang terbaik. Amin. Thank you for your time with us. Amin. Dan teruskan berkarya juga at the same time. Jangan pernah berhenti. Dan hopefully tiada warna-warni yang perlu dihitamkan lah, hitam putihkan. Alright, Ken. From me, bro, I'm glad you still here. Saya syukur kamu masih di sini. Kau punya channel memang banyak mengajar saya tentang bola, apalagi kalau pasal Sabah FC. Sebab dulu dia nak minat sampai sini. Iya ke? Ya, dia baru sejak. Jangan-jangan dia yang si anu nama dia tu. Bukan. Anonymous tu. Bukan. Trust me, I am not lah. Okay. Dan when it comes to cancer ni benda semua ni, I have no personal experience, no macam kawan-kawan ke apa kah. But I've been a cross checker lah for medical punya dokumen, or for my mom medical line. So cancer report semua ni saya biasa. But to listen dan dengar pengalaman directly sendiri, yes, from someone that went through it and survived, it's an honor today for me to hear from you. Thank you, bro. He is still fighting, by the way. Still fighting. But it's good to say you said a survivor lah. Yes. Yeah, we want that. Amin. He will survive. He will. He is survived. Vibed. Yeah, he survived, rejuvenated, and sup ikan lah. Sebab tadi pagi saya minum sup ikan. Lepas ni kita pergi makan sup. baru saya kau bilang jangan. But we gonna give you space one last time to Rahim. First of all, thank you Kinabalu Podcast and American Corner Sabah. American Corner Sabah. Yes. And of course American Embassy also. Yes. For the chance untuk bercakap sesuatu tentang cancer. And then thank you Flanagan also. Kasih kita ini hari ini very good sound and lighting. Yeah. Shout out to Flan. And video. And video also. Yeah. Tapi yang paling penting di antara semua ni is my family lah. Okay. Yang banyak membantu saya through this this moment. And then my friend also, even dorang cakap yang gila-gila punya apa semua, but I need that. Saya sangat memerlukan itu. Okay. Absolutely. And then to all cancer patient di luar sana, this is not the end of our life. InsyaAllah kita akan berjuang bersama. Alright. Yeah, man. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah, amin. Fuh. Baik, sekali lagi kami di Sabah State Library Tanjung Waru ni di tingkat 2 ni banyak yang contohnya sekarang ni podcast, di sini ada studio podcast, di sini juga ada tempat kamu mempelajari banyak benda, terutamanya dari segi cultural exchange, dari segi climate changes, dari segi teknologi, designing zone, ICT dan sebagainya. Bolehlah kamu pergi Tanjung Waru ni di tingkat 2 di Sabah State Library. Cari Azmi kalau kamu berkolaborasi dan bekerja sama apa-apa yang kamu buat, boleh cari Azmi. Dan podcast sorry. It's okay. Yeah, what is it again? It's an awesome sharing space lah. Correct. Betul. It's good. Some sejuk-sejuk sikit dan banyak betul plug dia kan. Di atas banyak boleh sambung-sambung. That's how it is because dia sangat-sangat orang bilang kondusif lah. Betul. Yeah. So this podcast probably brought to you by the American Corner Sabah, by the US Embassy KL in collaboration with Sabah State Library Tanjung Waru. So at American Corner Sabah, we are bridging cultures between Sabah and the United States, fostering education, sustainability, and a shared future
future in a safe and welcoming space. Correct. Here, diverse cultures come together, knowledge expands, and communities unite to create a greener, more connected world. So, whether you're looking to learn, collaborate, or simply explore, this is the place where everyone is welcome. Sit back, stay curious, and join us on this journey of discovery. Yeah, to know more, follow us at theagc.sabah on Instagram and TikTok, and American Corner Sabah on Facebook and YouTube. Dan sampai di sini saja episod kami. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Dan teruskan bersama saya Ricardo. Saya Kenny. Saya Rahim aka Torabola. Yeah. Dan Pakis. Ciao Cin Ciao betul. Ya, itulah tu kau. Ciao Cin Ciao, ciao Bella ciao. Untuk melengkapkan kemudahan-kemudahan dan peluang-peluang bagi meninggikan pelajaran anak-anak negeri Sabah yang cerdik pandai, tidak kira apa bangsa, is the agama, American Corner Podcast.